Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV, evo ispred nas je Poco F6 Pro, izašao pre 3 mjeseca i pre nego što krenem, želim da vas zamolim sve, lupite like, nije teško, ja ne razumijem zašto samo 10% vas lupi like, kao da je to nešto skupo i preskupo, a time pomažete nas, kreatore na YouTube-u. Komentarišite, podelite ovaj video, tako isto pomožete rad moga kanala. Evo ovako, pogledajte kutiju, kutija je prava. Kakva treba da bude, u njoj silikonska maskica, punjač od 120 W, na telefonu je već zalepljena fabrička folija. Evo ovako, prvi neki utisak kada sam uzeo ovaj telefon u ruku, nisam imao taj premium osjećaj u ruci. Zašto? Iako ima aluminijumski frame, evo kao što vidite. Ja i dalje ne znam šta da kažem za ovo leđa. Jednom mom prijatelju sam dao ovaj telefon, nešto smo razgovarali i rekao sam, evo, staklena leđa, aluminijumski frame, znači premium onaj kvalitet. On mi je rekao, ovo staklo, neverovatno. Poco se ne oglašava nigde, na zvaničnom sajtu Poca on ne kaže od kog materijala je izrađena pozadina ovog telefona. Znači Kimovil kaže da je plastika, GSM Arena kaže staklo. Što se tiče IP sertifikata, stranica iz Ujedinjenog kraljevstva kaže IP53, GSM Arena kaže IP54. Tako da ja nisam zvanične podatke mogao da nađem, sem tih koji sam vam naveo. Znači, ok, ovako telefon veliki je kao i većina telefona, ali ja nemam taj neki premium osjećaj baš zbog ovih leđa, tako su napravljena. On je lep, sviđa mi se, ne sviđa mi se na primjer ovaj raspored ovih kamera, ali to sad oni furaju kao neki svoj dizajn. Ne mogu da kažem da su ova leđa ružna, ali nemam osjećaja da je ovo staklo, tako da što se mene tiče, ovo je plastika. 209 grama je težak. Flow AMOLED 6,67 inča, šta god to značilo, podržava 120 Hz osvežavanje ekrana i pazite sad, maksimalna rezolucija 3200 x 1440, 526 ppi, 4000 nita u piku. Dolby Vision HDR10+. I sad što se tiče onog PVM dimminga, on podržava do 3840 Hz PVM dimminga, to znači ono kao štedi vaše oči. Poco je naveo na sajtu skroz dole sitnim slovima, tad dolazi do izražaja kada je osvetljenost ekrana manja od 24 nita. To znači da bukvalno kada smanjite totalno ekran i kad ste u potpunom mraku dolazi do izražaja taj PVM dimming, tako da su to sve neke brojke, nemojte da padate na to. Ali, morao sam da navedem to. Znači ovi tasteri za paljenje, gašenje, pojačavanje, smanjivanje, to je sve onako kako treba da bude, čvrsto. Gore ima infracrveni senzor, prima dve SIM nano kartice, nema podršku za eSIM. Ima pravi always on display koji je dosta osvjetljeniji nego moj Samsung S23 koji snima ovu recenziju. Ajde da vam pokažem odmah biometriju ovog telefona. Pogledajte, čitač otiska prsta. On radi munjevito brzo. Nekad neće da odreaguje ako niste precizni, ako ne pogodite baš tačno, ali on stvarno radi kao pravi flagship. Evo pogledajte Face Unlock kako radi, bum, fantastično. Pogledajte tu brzinu, kao najskuplji flagship. Evo još jednom da nema nikakvih apsolutno problema, to radi sve munjevito i brzo. U čitaču otiska prsta je merač otkucaja srca. Poco je naveo da to nije medicinski instrument i da nije testiran i da samim tim nije merodavan. Rekao sam već da ima pravi always on display koji možete da namestite kako vi želite i kako vam padne na pamet. Ponuđeno je što se tiče te personalizacije sve i svašta, međutim šta sam primetio, mnoge stvari sad Poco naplaćuje, kao i kod Samsunga, imate free stvari, ali većinu stvari što se tiče wallpapera, fontova, morate da platite, kao kod Samsunga. Ali ne morate da skidate neke dodatne aplikacije kao kod Samsunga što morate, ovdje već sve možete da podesite onako kako hoćete, da personalizujete vaš mobilni telefon. Proximity senzor pravi, munjevit, brzi kao kod pravog flagshipa, kao što treba da bude. Znači oni dupli tapovi za paljenje i gašenje ekrana rade. Znači ima i nazad možete da lupite, na primjer dvostruki tap. Evo ja sam konkretno namestio da se pokreće kalkulator, možete 3 puta tapnete, isto da memorišete kako želite. Znači
možete da programirate ove tastere sa strane, znači dupli tap sam ja namestio naprimjer da mi pali baterijsku lampu, tako i gasite baterijsku lampu, da aktivirate i kameru na dupli tap, naprimjer ja sam namestio ovdje za smanjivanje, tako da to sve na Poku radi fantastično. Znači ima sve što bi trebalo da ima po meni svaki telefon, spuštanje sa pola ekrana, pogledajte, ovim potezom pročitate notifikacije, ovako se vratite na kontrolni centar, ovdje je točkić za podešavanja, sve brzo i munjevito radi na ovom telefonu. Ovaj telefon dolazi sa HyperOS-om i Androidom 14, u njemu je Snapdragon 8 Gen 2, znači premium procesor iz prošle godine, ima 12 GB RAM-a, onog najbržeg LPDDR5X i 512 GB UFS 4.0 interne memorije, znači napucane do maksimuma. Ima Liquid Cool tehnologiju hlađenja procesora. Sada ću u nastavku da vam pokažem kako je prošao što se tiče benchmark testova i zagrevanja samog telefona. Upravo sam završio testiranje Antutua trećeg uzastopnog, kao što uvijek radim. Evo pogledajte, znači pale su mu malo performanse. Evo pogledajte rezultat prvog testa, on je u onom balansiranom modu, stavio sam i performance mod, međutim tu ne dobijate nikakve veće brojke, čak dobijete i manje brojke. Evo da vam pokažem temperaturu, merio sam sve vreme, nije ni u jednom trenutku prelazilo 40 stepeni. Evo završavamo 20. krug ovog ekstremnog stres testa, evo čisto da vam pokažem i ovdje temperature. 44,8, evo da vidimo sa zadnje strane. Ovdje se primećuje da je telefon dosta topliji nego kod Antutu testa, ovaj test je najzahtevniji koliko ja znam. Aluminijum dobro radi posao, dobro otklanja temperaturu sa procesora, tako da da pogledamo koji će rezultati biti na samom kraju. Evo ga kraj testa završao se. Evo za vas koji volite ove brojke, stabilnost procesora 53,4. Gameri, uopšte ne morate da se plašite što se tiče snage ovog telefona, što se tiče zagrevanja, i u sred leta možete da igrate najzahtevnije igrice i da uživate. Sada ću da testiram zagrevanje što se tiče snimanja. Evo, podesio sam 4K u 30 FPS-a i sada ću da uključim snimanje i pustit ću ga da snima narednih 15 minuta bez prekida, pa ćemo da vidimo to zagrevanje nakon 15 minuta. Evo da vidite zagrevanje nakon 15 minuta, 40 stepeni, to je skroz ok. Vi svi koji snimate znate da je to jako zahtjevno za svaki telefon. Ja sam baš zadovoljan što se tiče zagrevanja ovog Poco telefona, to je skroz ok. Vrlo dobro Poco radi to hlađenje. Kako je Poco rešio hlađenje ovog telefona, to je fantastično. Ovaj telefon ima dualni prostor, ima duple aplikacije, ima sve ono što treba da ima svaki telefon po meni. Ima USB Type-C 2.0, što je sramota za kineske brendove. Ja sam ranije kritikovao to nemanje 4K selfie kamere, ali mi je stvarno nije jasno da ta tehnologija koja je sad već prestara, brzina OTG 2.0 je stvarno sramota što Kinezi i dalje forsiraju. Wi-Fi podržava 7, naravno ako imate takav router. Bluetooth 5.3, infracrveni senzor za upravljanje daljinskim i itd. Baterija 5000 mAh, podržava 120 W punjenje, fantastično. Međutim, Poco sam navodi da brzina punjenja od 19 minuta od 0 do 100 je testirana u njihovoj laboratoriji na 25 stepeni sa ugašenim displejom i sa već podešenim onim najbržim mogućim punjenjem. To ne znači da u praksi neće brzo da se napuni. Fantastično se brzo puni, ja nemam s čime da izmerim tačnu brzinu punjenja. Ali ja tvrdim da ova baterija je fantastična, ne znam šta mu radili, naravno opušteno može dan da izdrži baterija svakom normalnom korisniku, manje zahtjevnim korisnicima i više od jednog dana. Ima stereo zvuk, evo da vam pustim da čujete, tako ćemo plaćati do kraja. Dole ima pravi zvučnik, gore nažalost
slušalica poziva samo. Čuje se jasno i glasno, ali vidio sam i bolje, ništa nije wow. Ajmo da pređemo na te kamere. Glavna kamera je Light Fusion 800, to je Omnivision senzor od 50 megapiksela, podržava optičku i elektronsku stabilizaciju, snima video u 4K u 30 i 60 i može da snima video u 8K sa isključenom HDR-om u 24 FPS-a, 8 megapiksela je ultra široka kamera, 2 megapiksela je makro kamera. Evo, kao što se da primetiti, mala je rupica ove selfie kamere od 16 megapiksela, otprilike kao na Poku F3 i to mi se jako sviđa što nije neka rupetina ili neko ostrvo. Nažalost, samo snima video u 1080p u 30 i 60 FPS-a, podržava elektronsku stabilizaciju i pre nego što krenemo na slike i video zapise, želim samo da vam pokažem evo kako izgleda aplikacija kamere. Ko ne zna, evo imate Pro, dokumenta, video, foto, portret, noćno snimanje, ovdje imate da podesite i još neke stvari. Međutim, šta se meni nije svidjelo, ja sam dugo tražio makro kameru. Makro kamera se nalazi ovdje, vi morate ovdje da uključite makro kameru, što je meni nevjerojatno da to ne postoji već ovdje negdje ili nije automatska makro kamera kao na Honoru 200 Pro koji sam imao. Pogledajte u nastavku kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo da damo neki sud o ovom telefonu. Snima Poco F6 Pro 4K 30 FPS-a, noći teški uslovi. Ajde vidimo kako to radi Poco. Evo da vidite prava noć. Ajmo da zoomiramo koliko može. 6 puta zoom. I dalje 4K 30 FPS-a. Lagana šetnja. Ajde vidimo kako to ovaj Poco radi. Noći teški uslovi ovdje kod mene. Žute svetiljke. Evo pogledajte ovaj lens flare, baš se vidi. Ovo je malo i ultra široka kamera. Pa mogu da vam kažem i nije loše. Kako sam se nagledao, ultra široka kamera, ovo je skroz ok. 2 puta zoom u pokretu. Ajde sad ću malo stanem. Da vidimo koliko može. 6 puta zoom.
1080p u 60 fps. Znači teški uslovi. 1080p u 30 fps, evo pogledajte, odmah može da se vidi koliko je bolje. Znači u 60 fps nikako. 30 fps je već druga priča. 1080p, 60 fps. Ajde vidimo kako to radi u 60 fps. 1080p. 1080p u 30 fps. Naravno, mnogo bolje izgleda u 30 fps, tako da, kao i kod selfie kamere, ne koristite 60 fps noću. Snima Poco 4K 30 fps njegovom glavnom kamerom. Jutro lepi uslovi. Mala šetnja, idem da radim. Malo ultra široka kamera. Dva puta zoom u pokretu. Ajmo zoomiramo koliko može, maksimalno 6 puta. Full HD 30 fps. "4K 30 fps". Ajmo malo da zoomiramo. Da vidimo koliko može. 6 puta je maksimalno. Ovo je 6 puta zoom. Full HD 30 fps. Jutro. Lepi uslovi. Malo da vam pokažem i ovaj dualni video. Kako to radi. I šta sve može. Može ovako. "4K 30 fps". Evo sunce. Snimamo sunce, da vidite kako izgleda. Kako to Poco radi. Meni se čini da je to skroz ok priča. Full HD 30 fps. Najteži mogući uslovi što se tiče telefona. Pogledajte sunce iza mene. Kako vam to deluje? Meni deluje skroz ok. Evo, ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, ja nemam tu previše šta da dodam i da oduzmem, vidjeli ste i sami. Mene su lično ove kamere oduševile, apsolutno ništa nisam očekivao od ovih kamera. Pogotovo, evo, vidjeli ste u najtežim uslovima, kada je sunce u kadru, vidjeli ste sami kako on to dobro radi. Po meni stabilizacija odlično odrađuje posao. Noćne fotografije i video snimci su bolji nego na mnogo boljim telefonima koje sam snimao ranije. Neko ko je vičniji fotografisanju i snimanju sigurno bi napravio još bolje uslove nego što sam napravio ja, tako da u mojim uslovima, pogotovo noću, ovaj telefon se pokazao više nego dovoljan. Dobre strane ovog telefona, to je ta oprema. Ekran fantastičan, pokazao sam da je bolji ekran nego na Honoru 200 Pro, nema problem sa senzorom osvjetljavanja, odlično se vidi i moram da kažem, teška srca da se mnogo bolje vidi nego moj S23 flagship od prošle godine. Kamere su skroz ok, kao što sam vam i pokazao, to je neko moje mišljenje. Hardware je vrhunski, znači hardware ima kao flagship pravi, znači brutalan hardware, 12 GB brzog rama, 512 GB interne memorije, 4.0 i premium procesor iz prošle godine, šta ćete bolje, znači ovaj telefon će raditi sigurno narednih ko zna koliko godina. Sad da ne bude da samo hvalim ovaj telefon, mučio sam se stvarno, šta da vam kažem, kao loše strane ovog telefona. Svaki telefon ima dobre i loše strane. Pročitao sam na GSM Areni da Poco je najavio samo 3 godine Android nadogradnji. Ne znam da li je to nekom bitno, da li nije bitno, ali ja to nisam našao na zvaničnoj Pocovoj stranici, tako da eto, možemo da verujemo i samim tim to jednostavno nije ok za zvaničnu cenu koliko košta. Nema IP68 certifikat, ne podržava eSIM, nema bežično punjenje, samim tim ovaj telefon zbog tih nekih stvari nije flagship.
da imate neke stvari, bio bi flagship. Zvanična cena je nedopustiva. Vi za taj, koliko ovaj telefon košta zvanično, vi za taj novac možete kupiti pravi flagship, tako da vam kažem kakav Poco. Pošto sam ga platio 410 evra, znači to je vrhunski dobro za nas korisnike mobilnih telefona, znači samim tim svi ti proizvođači koji izlaze sa tako nerealnim visokim cenama, posle par mjeseci te cene dođu na neki normalan nivo koliko u stvari ovi telefoni i treba da koštaju. Za 410 evra koliko sam ga platio, ovaj telefon vredi svaki dinar i ja mogu da kažem da je samo malo manji da bi ja verovatno ovaj telefon zadržao u svom privatnom vlasništvu. Međutim, on nema neke stvari koje Samsung ima, znači Samsung ima to prebacivanje sa senzora na senzor, a to ja baš volim i Samsung ima mnogo bolju podršku, da se nalažemo. I stari Samsung neki iz prošle godine naživeće ovaj Poco što se tiče softverskog ažuriranja i ove fabričke podrške. Tako da ne dužimo više, ako se nekom pomogao, ako se svidao video, lupite like, komentarišite ovaj video, podelite ovaj video, vidimo se u nekoj sljedećoj recenziji, puno pozdrava od Carpija.